Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula tasih imut biyen radio jagalan Gus. Napa RDI napa? Hah? RDI kan apa RDI? RDI. Tasih imut ceramah. Terus pundi? Bekecot halal. Alasannya enggak ada dalil yang mengharamkan. Berarti halal. Padahal jawabnya gampil para rawuh. Napa enten sate bekecot sing disembelih? Masak bekecot ini bekecot sak gelangsi digodhog ngono tok wis tanpa disembelih. Nek pun mateng diodoti, diguntingi, diambil dagingnya niku sing diumbah terus dibumboni, diproses. Jadi proses sate bekecot, krengsengan bekecot, keripik bekecot niki tanpa zabihah, tanpa disembelih secara sah. Nah, kullu mazalat anhul hayatu biduni dzabhin syar'iyyin. Kok anek kewan matine tanpa disembelih secara syar'i, maka hukumnya bangkai. Lah wis bangkai ya jelas toh, hurrimat alaikumul maitah. Kabeh jenis bangkai niku haram. Wong aniki al jinsiyah masuk tengene isim jenis istighraq. Sedaya jenis bangkai haram, tapi Nabi mengistisna kecuali belalang dan ikan, kan nggak termasuk bekecot. Niki contoh-contoh. Pokok kecot yang awam pun manut leteh selesai, manut sarang selesai, manut lasem selesai, manut Gus Bah selesai. Nanti dalile buka YouTube dhewe nonton. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terakhir contoh lek mboten manut ulama niku malah salah. Enten tiang wudu niku mestine kan tangan diusap di sirah telesi. Niki mboten, malah sirahe sing dikenek-keneki tengkeran. Lah kula ya penasaran toh. Iki nyapa toh Kang Zaman? Ternyata pakai letter lengaknya. Ini loh Kiai, wamsahu bi ru'usikum. Ngusapo kelawan sirahmu. Ora kok ngusap kelawan tangan. Perintah Quran ini ngusap kelawan sirah. Jadi sirahnya sing mestine mbok yo belajarlah ilbasta'in wa'ati awwid al-siqi wa mislama wa min wa'an bi antiqi. Ngoten ala lil isti'la wa makna fi wa'an bi an tajawuzan ana mangqat faton. Sak tunggalane ngoten bahwa ada di antara makna-maknanya ba itu yang bermakna min, bermakna sebagian. Lek wamsahu birusikum mok maknai usap kelawan sirahmu ya lucu. Wong sing beneri ngusap sirah kelawan tangan. Lah bak niki maknane nopo? Dimaknani isti'anah kelawan raiso Mas. Dimaknai bak zaidah lalu kau maknai wajib ngusap semua. Lek ora semah ora sah ngonsewu. Dari tinjuan nahwu juga bermasalah. Sebab syarat bak itu menjadi zaidah kalau jatuh setelah nakiroh yang di situ ada nafi atau sibeh nafi. Koyok misalnya alaihissallah bi ahkamil hakimin. Terus napa? Laisa bidzallamin lil abid. Dan satu kalane bae dianggap zaidah. Ngoten. Terus sing bener apa? Ya bak bi makna min wa min wa an bi antiki. Maknanya sebagian. Apa ada contoh teng Quran bi makna min? Wonten. Aina yasrabu bihal muqarrabun. Ainan sumber mata air di surga bengawan lah. Yasrabu kang padha nginum biha. Mosok mok maknane kelawan. Nginum kelawan bengawan. Niku piye?
atau bae mau arane zaidah terus bengawan kabeh nginum kabeh bengawan ya kelempokan mas. Wong sak sarbah sak teguhan mawon sak ghurfah la yazma'u ba'daha abadan, selamanya nggak akan haus. Nah terus opo biha niku maknane opo? Min ainan sumber mata air surga yasrabu kang bodho nginum biha sebagian dari bengawan surga kuwi. Sapa sing nginum? Al muqarrabun, keluarga besar Pondok Leteh. Amin Allahumma. Tiang-tiang sing ahli swarga parek kalih Gusti Allah. Lah niki para rawuh. Penutup niki contoh-contoh napa? Betapa konyolnya lek tiang niki keminter mboten manut ulama.